इंशाल्लाह यकीनन तफसील से कराची मामलात पे दोबारा भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के सेगमेंट में गुलाम सरवर खान साहब, वफाकी वजीर बराए हवाबाजी। बहुत शुक्रिया गुलाम सरवर खान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। एक तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी प्रोग्राम में बताया था कि आपने रूजवेल्ट होटल के हवाले से जो टास्क फोर्स बनी हुई है जिसमें SAPM वजीर आज़म के जुल्फी बुखारी साहब थे, आपने उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात इन राइटिंग उठाए थे और लास्ट काबीना मीटिंग में क्या आपने वो टास्क फोर्स डिसॉल्व कर दी है और काबीना पूरी आपके साथ खड़ी हुई कि ना भी एक इलीगल काम हुआ था जिसकी कि काबीना को पहले अप्रूवल भी ले ली गई थी, लेकिन आपने जब पॉइंट आउट किया तो पूरी काबीना आपके साथ खड़ी होगी इस फैसले में? बिल्कुल बजा फरमाया अर्शद साहब आपने। ये पहले CCOP की रिकमेंडेशन थी कि एक टास्क फोर्स होगी और उस टास्क फोर्स में एक हमारे स्पेशल असिस्टेंट टू PM होंगे और चेयरमैन PIA होंगे और फिर उस पर समरी इनिशिएट की गई प्राइवेटाइजेशन को और उसमें बाईपास करने की कोशिश की गई एविएशन डिवीजन को। तो फिर वो मैंने उससे पॉइंट आउट किया, मैंने कहा जी एक तो समरी बाईपास किए बगैर नहीं जा सकती, इससे रूट थ्रू एविएशन डिवीजन होना चाहिए और तीसरा कानून में प्रोविजन नहीं है कि कोई टास्क फोर्स हो और फिर उस टास्क फोर्स के कोई TORs हों। तो अगर हमने करना है तो खालिस्तन हमें ट्रांसपेरेंट अंदाज में करना चाहिए और कानून के मुताबिक करना चाहिए और प्राइवेटाइजेशन बोर्ड के पास सारी एक्सपर्टीज़ हैं तो वो प्राइवेटाइजेशन के ऑर्डिनेंस 2000 के तहत ये सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करते हैं तो उन्हें करना चाहिए। तो मुझे खुशी इस बात की है कि प्राइम मिनिस्टर ने भी मेरी इस बात से इत्तफाक किया और कैबिनेट ने भी मेरी इस बात से इत्तफाक किया और वो दोबारा मैटर फिर CCOP में गया तो CCOP में हमने अपनी बात दोहराई और फिर CCOP ने भी यूनानिमसली हमारी इस सजेशन से इत्तफाक किया और दोबारा रिकमेंडेशन CCOP ने कैबिनेट को भेजी और कल की कैबिनेट में CCO की जो रिकमेंडेशन थी वो रेटिफाई हो गई और उसकी मंजूरी हो गई और अब खालिस्तन जो प्राइवेटाइजेशन का कानून है ऑर्डिनेंस 2000 के तहत किसी टास्क फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी, कोई स्पेशल TORs की ज़रूरत नहीं होगी। कानून के मुताबिक फाइनेंशियल एडवाइज़र मुकर्रर किया जाएगा, उसकी प्राइस असेसमेंट होगी और फिर एक ये भी मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जो आम एक तासुर है कि उसे प्राइवेटाइज किया जा रहा है, प्राइवेटाइज तो नहीं बिल्कुल किया जा रहा। मैं मिनिस्टर साहब उस पर भी आता हूँ, लेकिन आपने जो एक अच्छा काम किया और आप की विजिलेंट थी वजारत, आपने पॉइंट आउट किया, लेकिन जो काम हो रहा था आपने कहा पहले आपको बाईपास किया गया। इसके अंदर जो 15 नवंबर 2019 की कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन की मीटिंग हुई उसमें एविएशन मिनिस्ट्री से इनपुट नहीं ली गई और टास्क फोर्स बना दी गई जिसमें जुल्फी बुखारी साहब को डाल दिया गया। क्या यह बात सही है? देखिए ना, टास्क फोर्स में जो इनिशियली जब समरी इनिशिएट हुई तो उस वक्त बुखारी साहब थे उसमें टास्क फोर्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं यहीं पे आगे आता हूं, इस पे एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने यह टास्क फोर्स बना दी, उसके बाद 3 दिसंबर को गालिबन काबीना का एक इजलास हुआ था जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन की इन रिकमेंडेशंस को कि जनाब ये टास्क फोर्स है उसे रेटिफाई करके अप्रूव कर दिया गया। उस वक्त भी एविएशन डिवीजन जो था उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया इस काबीना ने जब इसको रेटिफाई किया इस डिसीजन को। यकीनन ये सारा प्रोसेस, लेकिन रिजल्ट को देखना चाहिए। रिजल्ट तो अगर आप जैसा मंझा हुआ सियासतदान ना बैठा होता, अगर इतना एक्सपीरियंस सियासतदान आप जैसा ना बैठा होता तो ये टास्क फोर्स में जिनको आप कहते हैं ब्रीफकेस उठा के छाता बरदार आते हैं, कार्रवाई डाल के निकल जाते हैं। आपने तो ये कौमी एक असासे को इस हवाले से बचा लिया। चले आप आगे आते हैं इसी हवाले से। अब जो आपने फैसला किया है अब इसका क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन खत्म हो गई है क्या? अब क्या रूजवेल्ट प्राइवेटाइज नहीं होगा? जॉइंट वेंचर से क्या मुराद है और जॉइंट वेंचर के साथ साथ इसमें इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा? इस हवाले से कोई फैसला हुआ है? लेकिन जी फैसला इस पे कोई नहीं हुआ। अब फैसला जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर मुकर्रर किया जाएगा, फिर इसका पैसे दे देंगे उसके या PIA के पास है पैसे फाइनेंशियल एडवाइजर के?
ایویشن منسٹری کے پاس ہے پیسے یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن ہی کرے گا. پرائیویٹائزیشن بورڈ کے پاس پیسے ہیں, اگر ان کے پاس کمی ہوئی تو وہ منسٹری آف فائنانس سے لیں گے, لیکن اس میں نہ پی آئی اے کی کنٹریبیوشن ہوگی نہ ایویشن ڈویژن کی کنٹریبیوشن ہوگی. فائنینشیل ایڈوائزر مقرر ہونے کے بعد پھر اس کی کسی اور فرم سے اس کی اسیسمنٹ ہوگی, اسیسمنٹ جے وی کو کنسیڈر کیا جائے گا. اس وقت جو رپورٹ ہے کہ تقریباً 100 ملین کے لگ بھگ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے ہوٹل ہمارا روزویلٹ ہوٹل, تو اس سے پھر اس کی ہے بھی بیڈ کنڈیشن میں, اسے رینوویٹ لاسٹ 90s میں بھی وہ رینوویشن ہوئی, 2000 میں بھی اس کی رینوویشن ہوئی, تو اب اسے ریکنسٹرکٹ کرنا اور ملٹی پرپز بلڈنگ بنانا, اس میں ہوٹل ریسٹورنٹس بھی ہوں گے, آفس بھی ہوں گے, اپارٹمنٹس بھی ہوں گی, اور لوکیشن کے مطابق کہ ایک آئیڈیل لوکیشن پہ وہ پراپرٹی ہماری ہے اور اس کی پراپر یوٹیلائزیشن ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی ساری چیزوں پہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے یہ جتنی چیزیں بتائیں, یہی خیال تو جو ٹاسک فورس تھی اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ایک جوائنٹ وینچر بنا کے آفس یوز اور ریسٹورنٹ اور ملٹی پرپز یوز میں کر لیں. تو یعنی ٹاسک فورس نے جو بھی ریکمنڈیشن دی اس پہ عمل کر کے وہ ٹاسک فورس ختم کر دی گئی. ٹاسک فورس کی ہم نے ریکمنڈیشن پہ عمل نہیں کرنا, ہم نے دیکھنا ہے کہ زیادہ اگر ہم اسے پرائیویٹائز نہیں کرنے جا رہے تو فیزیبل آپشنز کیا ہیں اس کی, اور اگر پراپرٹی بھی ہماری انٹیکٹ رہتی ہے اور کوئی جے وی میں آ کے جو بلڈنگ 100 سے زیادہ سال پرانی ہے اسے ریکنسٹرکٹ کیا جاتا ہے اور ہوٹل ختم کر کے ہوٹل بھی رہتا ہے اور ریسٹورنٹس بھی رہتے ہیں اور اسے ملٹی پرپز بلڈنگ بنا دیا جاتا ہے, تو میرا خیال ہے ہر حوالے سے بالکل ٹھیک ہے. اور جے وی جوائنٹ وینچر میں پراپر یوٹیلائزیشن ہے. بہت اچھی بات ہے. منسٹر صاحب, جو جوائنٹ وینچرز میں جو کمپنی آئیں گی وہ سامنے لائی جائیں گی, ان کا پورا فائنینشیل سٹیٹس, ان کی پارٹنرشپس کن کے ساتھ ہیں اور ہسٹوریکل ٹریک ریکارڈ. یقیناً دیکھیں, پہلے تو میں نے پرائیویٹائزیشن کی میٹنگ سے بھی اوائڈ کیا تھا, اب ہر میٹنگ میں ریگولرلی ہم نے جاننا ہے, میں نے اور میرے سیکرٹری نے جاننا ہے, اور ہر چیز پہ نظر رکھنی ہے کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہو. ہم نے ہر فیصلہ نیشنل انٹرسٹ میں کرنا ہے. بالکل انشاءاللہ تعالی جو خدشات جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے گا. ٹھیک ہے. آپ نے کہا آئندہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ساتھ بھی ملیں گے, تو اٹارنی جنرل کے ساتھ بھی کچھ لیگل معاملات پہ آپ اس حوالے سے میٹنگ پلان کر رہے ہیں یا میٹنگ ہو چکی ہے؟ یقیناً جی, میرے سیکرٹری ایویشن اس پہ لا ڈویژن کے ساتھ بھی اور اٹارنی جنرل کے ساتھ بھی آن بورڈ ہیں, تو ہم وقتاً فوقتاً وہ انہیں ملتے رہتے ہیں. تو مجھے بھی ملنے کی ضرورت جس وقت بھی سمجھی تو میں خود بھی ملوں گا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کہ کوئی اس میں ایسی چیز ڈسکریپنسی نہ رہ جائے, کوئی ایسا فلا نہ رہ جائے.